Lenanehong la rona le fetileng mona ho Rands with Sense. Re le qoqetse pale ya mosadi eo mathata a bophelo a mo kentseng dikolotong. Na le ka mo fumana tharollo. Na o ikemiseditse ho etsa diphetho tse tla phethahatsang ditoro tsa hae. Ha re boneng. Ke nna Owen Manamela-Mogane o shebelletse Rands with Sense. Hari kgopotseng hanyane ka pale ya Sharon Rhode. O dula phaposing e le nngwe toropong e futsanehileng ya Elsis River, e tletseng ka botlokotsebe, Cape Town, moo a ileng a hlokahalla ke ngwana. Ho fetollwa ke ngwana ke masisa pelo ho motho wa mosadi. Ho lahlehela hona ho qetelletse ho mo kenya dikolotong. My skoolverpligtinge is R4,000 per maand. Voorsiening is R250 tot R300 per maand. Dan het ek 'n FNB-lening van R900. Ek het 'n troosrekening van R750 per maand. Ek het 'n Ackermans-rekening van R280 per maand. Mr. Price-rekening van R250 per maand. Hootsrekening R600-700 per maand. 'n hootsloon van R823 per maand. My salaris is plus minus R5,000 per maand. En my uitgawes is amper R5,000 per maand. So ek het amper niks oorie. Drowning in debt, I would class as suffering. Similar to death, similar to losing somebody you love. The same as losing a job or being retrenched. There's a trauma that comes with it. There's pain and there's hurt. There are all sorts of emotions that come. There's anger and there's blame, and often blame to ourselves. And guilt that goes along with being crippled by debt. In this case or context, debt is an equalizer. It doesn't choose on whose door to knock. It affects old and young, it affects rich or poor. Mme lelapa la Sharon le metswalle ba hloleha ho mo thusa ka tjhelete hobane le bona ba hloka. Niks geld, inkomsten, andere inkomsten of spaargeld of pensioengeld wat hulle by die plekke afgetrek het. Ek dink maar nou net op die staatspensioen. Boholo ba batho ba nahana hore a ka se atlehe. Empa Sharon o sebetsa ka thata. Ha e kemisetsa ho lahla toro ya hae ya ho ntsha thuto tsa hae pele. Ebile o tshepa hore degree e tla fetola bophelo ba hae. Ek wil graag ophou werk om te gaan studeer. Die kursus wat ek wil doen is Child and Family Care en dit word aangebied by die Universiteit van Wes-Kaapland. Ek het 'n jaar kans om dan te spaar, want ek gaan dan geen inkomste hê nie. Maar op die einde van die dag, dan gaan dit my lewenstyl verbeter, want ek sal 'n hoër inkomste hê en ek sal meer verantwoordelik teenoor my finansiële verpligtinge wees. A degree is in the class of all those other things that are sometimes barriers, like your status or where you were raised or who you know or where you were born or the kind of job you are or the clothes you wear or where you shop, where you live. Those things don't define who you are as a person. Leano la Sharon ke ho tlohela mosebetsi hore a kgone ho shebana le dithuto tsa hae. Empa ekaba o tla kgona na? Le ha fela ditsebi dire ho lokile ho etsa sekoloto se amanang le sekolo. Empa ho na le ditsela tse ngata tsa ho phethahatsa ditoro tsa hao. Ho na le di-scholarships le di-bursaries. Re lokela ho sheba ditsela tse ding tsa ho fumana thuso pele re ka nka qeto ya ho etsa dikoloto. Ha o batla ho tseba ka botlalo, re etele ho randswithsense.co.za kapa o re fumane ho Facebook page ya rona
airing Rands with Sense. Jwalo ka basadi ba bangata ba Afrika Borwa, le yena o ile a tlameha ho fumana mosebetsi pele a ka ntshetsa thuto tsa hae pele. Re ile ra bitsa setsebi sa rona. Ek was verskriklik beïndruk met Sharon. Sy kom met my sit, sy kom vir my presies sê wie sy geld voorskuld. Sy kom vir my sê kyk, dit is die paaiement wat ek moet betaal. Ek wil 'n bietjie meer hier betaal, kan ek 'n bietjie minder daar betaal sodat ek hierdie een klaar kan kry. Daar is 'n plan van aksie om tot by 'n doel uit te kom en ek is verskriklik beïndruk daarmee. Empa pele Sharon a ka tswela pele ka dithuto tsa hae, o lokela ho phumola dikoloto tsa hae. Bekeng e fetileng, re kopane le Sharon Rhode, ya iphumaneng a le ka hara dikoloto ka mora ho lahlehelwa ke lesea la hae le qetang ho hlaha. Sharon o elelletse hore o ikentse dikolotong ka baka la ho baleha bohloko ba hae. Sharon is bereid om klaar te kom met wat sy het en nie om verder skuld aan te gaan nie en haar skuld te betaal om tot by haar doel te kom en dit is om verder te studeer. Nadat ek met die debt counselor gepraat het, het ek goed gevoel. Ek kon 'n positiewe uitkyk hê oor die toekoms en een van die positiewe besluite wat ek geneem het was om my rekeninge toe te maak. Temptation is 'n totaal en al 'n verskriklike ding. Al is jou mindset so sterk. As hierdie mense jou bel en sê jou kredietlimiet is verhoog. As hierdie mense vir jou bel en sê ons het sales aan en ons het specials aan, wil jy nie maar hier op jou kaart kom koop by ons nie. Dit is verskriklik moeilik om nee te sê en dit is die realiteit. Dis verskriklik moeilik om nee te sê. Maar as die rekening nie meer daar is nie, het jy nie die opsie van ja sê nie. So ek het vir Sharon gesê, gaan maak jou rekeninge wat opbetaal is toe. Maak hulle toe. Sny die kaartjies op. Dis klaar, no looking back. Ons het besluit dat sy my nie onder debt review gaan plaas nie, want my kredietprofiel is skoon. As ek my skuld afbetaal, dan sal dit so oor 8 maande sal dit gedek wees, dan sal ek 'n klomp paar duisend rand per maand spaar. Gelukkig is my FNB nog net 2 payments, dan gaan ek omtrent 500 rand per maand spaar, want dit is 94 rand. Ons het gepraat oor lifestyle changes en moes die een change wat ek gaan maak is mos die rekeninge. Dan gaan ek geen skuld meer hê nie. Jwale, dikoloto di kokobetse le leano la ho boloka tjhelete le teng. Sharon o batla ho lokisa bophelo ba hae. Ebile o lakatsa ho fumana mosebetsi o kgotsofatsang. Ek het Musfika ingelig dat ek eersdaags gaan trek. Al impak wat dit nou gaan hê is dat dit ekstra geld, 300 rand ekstra gaan wees in vergelyking met wat ek gaan gain, sal dit vir my baie beter wees. Ek gaan op my eie wees, ek kan mense onhaal, dit gaan 'n groot verandering wees. Kan jy glo dat Sharon het aan die einde van die dag beter akkommodasie gekry, omdat sy vasbeslote gewees het om dit te doen. Sy het gaan loop, sy het gaan soek en sy het dit gekry. Hoekom? Sy het geweet sy moet haar leefstyl aanpas. Sharon o shebahala a na le merero e metle ya ho etsa tjhelete ha a ntse a tswedisa toro ya hae ya ho ithuta pele. Ek het 'n plan van aksie wat ek kan begin vir die tydperk wat ek nie gaan werk nie, wat ek gaan studeer. Die plan is om 'n tuckshop te begin. Dit sal my lewensonkoste in stand hou en dan sal ek ook geen skuld, geen rekeninge hê om te betaal, want dan sal ek skuldvry is. Ek is verskriklik beïndruk met Sharon. En ek sien werklik uit daarna om te sien hoe alles gaan uitwerk vir Sharon. Want ek glo sy is een van die mense wat vasbeslote is om 'n beter, meer positief lewe vir haarself te skep. Ek voel goed oor hierdie journey wat ek besig is met die program te loop. Oor 'n paar maande sal ek skuldvry wees. En enige iets wat ek beplan om aan te koop, sal ek kontant koop. Ek sal liewer spaar en dan weet ek het die kontant om te koop wat ek begeer.
sone, rekeninge, geen rente. Ek voel in beheer oor myself en oor my toekomsplanne en ek dink ek gaan 100% baat vind by wat ek besluit het. Mokotlisi wa rona o ile a bontsha Sharon mekgwa ya ho inahanela. E leng tsela e ntle ya ho fodisa pelo e bohloko le ho shebana le bokamoso. So we're going to go on a very short visual journey. We're going to the largest library in the world. So we happen to find ourselves on one of these floors in this library. And immediately we're confronted by rows and rows and rows of books. Start walking down that row that you're in. Keep walking until you get to a ladder. And slowly climb up the ladder. And if you look in front of you, what do you see? Books. If you look to your left, what do you see? To your right, above you, more books below you. You get the picture. On the shelf in front of you, pull a book off the shelf. See yourself pulling a book off that shelf. You will notice writing or text on the left page and then writing or text on the right page. Pick one of those pages. On that page, pick a paragraph. In that paragraph, pick a sentence. In that sentence, pick a word. Make sure the word has the letter I in it. Can you see the dot? Yeah. On top of the I? And here's the closing gift I want to leave you with. Where you are right now, today, in the stream of time, is that dot. The rest of your world of possibility, of opportunity, of absolute fulfillment and possibility, not just in money matters or in your finances, but in all aspects of your life. The rest of your world of opportunity and possibility, of incredible fulfillment for yourself and the people you love, the people you care about, is not just on that letter, or in that word, or in that sentence, or in that paragraph, or on that page, or in that chapter, or in that book, or on that shelf, or in that row. The rest of your world of possibility and opportunity is in the rest of that library. Die sessie wat ons met die life coach gehad het, het my bewus gemaak van dinge wat ek voorheen bewus was nie. Dat daar geleenthede is en dat dit net vir my is om die deur oop te maak. As ek die deur gaan oopmaak, gaan ek nie weet wat vir my weg hê. En opportunities kom net een keer in 'n lewenstyd. The first thing we want to do is something called the wheel of life. Sharon, your area was personal growth and physical environment. Hoekom is daai so belangrik vir jou? As ek 'n verandering in my physical environment gaan maak, dan gaan ek soveel gelukkiger wees. Dan sal ek my doel kan bereik om my omgewing gaan maak dat ek persoonlik meer gemotiveerd gaan wees. In die sin, ek kan, as ek gaan studeer, dan het ek 'n veilige omgewing nodig om te kan bereik wat ek wil bereik. Huidiglik is ek nie in so 'n situasie nie, aangesien ek soveel mense om het. Ek is in huis met ander mense. En die setup is nie so nice nie. My carrière, ek is nie gelukkig in my werk nie, en ek het nie 'n passion vir wat ek doen nie. So, in order to change that, I need to go and study and become skilled. Nou wat is interessant as jy praat van career, in Engels praat ons van jou geography. What do you notice about your geography? It's your energy, it's the way you're speaking, it's your voice, it's your eyes, it's how you're sitting. What do you notice about your geography when you talk about your career? I'm not passionate about what I'm doing. I'm not interested. I'm just there. It's just a job. Look at your geography. As ek klaar gestudeer het, gaan ek help om families en kinders te ondersteun
En dan ook 'n bietjie berading te doen met mense wat hulp nodig het. Can you get up for me? What's your favorite song? Or your favorite food? My favorite food, chocolates. 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 Now, look at how you change when you start talking about chocolates. No? What about chocolate is so lekker? Dit is lekker soet. Lekker soet. Do you worry when you're eating chocolate? No, not at all. Not about weight, nothing. Just eat it. Do you worry about who's watching? No. Who's looking? No. So, what if you brought some of that chocolate into the career? What would it look like? Bring joy, pleasure, passion. Okay, now I'm still not convinced. If I'm meeting you for the first time, let's say you're coming to my company for a job, and we've just employed you. You've gone through the interview, you've done the assessment, it's your first day. This is now your new team. What is a Sharon pumping at a 10 gonna look like? Happy, jolly. Okay, now show me. What are we gonna experience? Wys vir my. Ek gaan smile as ek met Ja. julle praat. Ek gaan met julle kommunikeer, Yeah. So open, open. more Honest. welcoming, Kom, ja. honest, more yourself. Remember the sweetness of the chocolate. Ho shebala ekare Sharon o fumane keletso e ntle. Ekaba o tla araba ka thasello na? Re a le amohela ho Rands with Sense. Re ntse re shebane le pale ya Sharon ya lekang ho lokisa bophelo ba hae. O dikolotong mme ha kgwedi e fela o iphumana a sena letho. Empa o leka ka hohle ho ithuta hore a fumane degree ya hae. Le ha a shebane le ntwa tsena, ekaba na o tla atleha? What prevents us from being successful is often our own fear, and many times our own fear of failure. It's what we call a saboteur. It sabotages us. It prevents us from achieving what we dream about and what we believe we're capable of. Okay, so think about where you want to send them and what you want them to do. Think about it, because we're physically going to send them on their way. Cute. I'm sending you straight to hell. Burn out there. Stay there. Re thusitse Sharon ka ho mo kopanya le life coach ya rona le debt counselors. Empa tsohle di matsohong a hae hona jwale. So die was 'n eye-opener vir my. En ek kan vandag sê was dit vir die program, ek nog steeds geskuld op skuld. Die studies al seker nog net elke jaar. Nee, ek gaan nog die jaar werken. Maar ek het vir myself gesê die begeerte, ek wil nie 50 raak, dan sit ek nog met die begeerte gaan ek dood. So, dankie vir die program en dankie vir julle almal. Was dit vir julle wat ek ontmoet het en op die program gekom het. Dan was dit nog net 'n droom. Dit gaan baie goed. Ek het intussen planne gemaak om te trek en ek trek die 1 April in. As jy reg langs my wale net hier agter my. Dit het 'n kombuis, dit het 'n badkamer en dit het 2 slaapkamers en 'n voorkamer. En dan is dit ook 'n yard agter en 'n yard voor. Ek gaan nog steeds net hier agter my huiswinkel begin. Daar is 'n mark, die winkel is 'n bietjie ver, so mense is geneig om in die aand goed te koop as die winkel toe is. Ek gaan my dogter vra om dan deur die dag die huiswinkel te bedryf. Dan is sy self-employed. Ek het my verhouding met my kerel verbreek, want ek het 'n doel in die lewe. Ek soek iemand wat 'n doel in die lewe het. My planne is ek moet universiteit toe gaan en
gaan registreer vir 2015. Ek gaan social work swat en dan gaan ek wil ek graag 'n meestersgraad in child and family care doen. Ek sal mense aanraai wat in dieselfde situasie is as wat ek is om 'n debt counselor te gaan sien en dan reëlings te tref om hulle skuld klaar te betaal om skuldvry te wees. Wat moes gebeur het was ek was in 'n depressie en ek het nie nigter gedink nie, so ek het skuldloos en vas aangegaan. Maar nou dat ek nie meer depressief is nie, sal ek vir myself vir die ou Sharon sê tot ziens, ek is 'n nuwe mens, skuldvry. Ek wil nie meer in jou skoene staan nie. Ek hou van die nuwe Sharon. Sharon's strong point is that she's very driven and she's very determined. She's got that track record. She's also very courageous, and my hope for her would be that she takes that courage into other avenues of her life by removing some of those blinkers in how she looks at what's next. It's not only education. It may mean looking at another job. It may mean looking at a job with education that gives opportunity for further learning and not just narrowly defining the next steps as that one only thing being education. Ho shebela ekare ha ho letho le tla thibellang Sharon ho phethahatsa ditoro tsa hae. Re tshepa hore pale ya mme eno e le lemositse hore le lona le ka ithuta ka diphoso tsa lona le ho latela ditoro tsa lona. Bekeng e latelang re tswela pele ka ho thusa batho ka mathata a bona a dikoloto le ha tjhelete. Ke nna Owen Manamela-Mogane, salang hantle. Le hopole hore ho tseba ke tokelo ya hao.